ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبري يغفر ويرحم يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبري يغفر ويرحم يا فرج ارحم يا كاشف الغم يا من يبري يغفر استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف أكرم جدا عظم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصولهم وفراهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرسالة وصوفيا أينما كانوا حلت أرواحهم من مشرق الأرض إلى مغرب وسلم وبارهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرسيب الرتيب كل برجال وفي العباد والبلاد الحبيب عبد الله في نار حداد وصوله وفرائه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يصلح أمور المسلمين وينزل غيثهم ويغزر أمطارهم ويخرس أنشارهم ويشفي مرضهم ويصلح أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنى على نفسك. اللهم بحق الفاتحة وسبع المثاني أن تبدأ بكل خير وأن تعملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومنة وبؤس ودير إنك ولكل خير معطي لكل خير متبدل لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة بالقبول تمام كل سلو إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاح ساني ظاهرا وبدنا في الدين والآخرة دافية لكل شر جاربة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وحبيبنا مساكين في الدين مع لطف العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والرد واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وبجاه سيد ولد dengan jamiatan لكل نية صالحة
وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحال سيدي أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب المقام سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح محمد سمان بن عبد الكريم سمان المداني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله كلام البنجري وإلى روح شيخنا كي حجي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وإلى روح شيخنا كي حجي أنام شعراني عارف وإلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكومبل مرتبورا وخصوصا إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى شرف الدين النووي ممددنا ممددنا بمدادهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Selawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Tak lupa berniat iktikaf pada ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneruskan kajian rutin kita, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kitabul Ilm, menceritakan tentang ilmu dan kelebihan ilmu itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan olehmu ya Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan olehmu akan aku ilmu. Di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan olehmu, adakah sama mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka yang mengetahui, dan mereka-mereka yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama ya. Kalau boleh diumpamakan, orang berilmu itu laksana orang yang melihat, ya. Orang berilmu itu
laksana kayak orang melihat. Kita kan berjalan kalau melihat nyaman, kalau artinya kita melihat nih berjalan kemana-mana. Nah, kalau orang yang kada berilmu itu diumpamakan orang kada melihat. Nah, nyaman lah kada melihat. Bahar itu artinya kita kalau ke depan kayak mana, misalnya di rumah itu mati lampu, nggak ada lampu cadangan, kan kadep tuh bahar tuh, salah-salah bisa teranjah orang tuh, bisa teranjah dinding nggak berjalan. Jadi orang yang tidak berilmu itu bahar hidupnya. Bahar itu tadi iya bang meraba-raba. Nah ada paham pian bahar meraba-raba. Nah itu nah meraba-raba. Akhirnya ada kalau lagu Rumah Irama tuh, nah orang buta tuh kan, ada kalau lagu Rumah Irama orang buta, kawannya tongkat, tongkat yang di tangan, dengereng Rumah Irama ada kalau lagunya. Nah, iya itu, kalau nyaman aja kalau jangan. Jadi orang yang berilmu itu diumpamakan orang yang melihat, orang yang kada berilmu diumpamakan orang yang kada melihat. Artinya susah. Kalau kada melihat tuh susah. Di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Selagi mengangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang beriman di antara kalian dan mereka-mereka yang diberikan akan ilmu akan beberapa kemuliaan. Janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu pasti mulia kayaknya. Berilmu itu bisa dikatakan orang yang alim. Jadi orang alim itu pasti mulia. Dimanapun ia berdiam, asal ilmunya itu diamalkan, guru diamalkan, ilmunya itu insya Allah mulia. Ini janji Allah. Dimanapun ia berdiam, bila ia berilmu mulia. Ini Al-Quran yang mengatakan dimanapun berdiam. Di padang hapau kah berdiam, di padang mana kah, di padang unjut mana, kalau dia berilmu, ilmunya diamalkan, maka dia akan mulia. Imma mulia ada kalanya di sisi manusia, juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi ilmunya yang asal ilmunya diamalkan tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu itu kehidupan dunianya itu mudah, diberikan Allah kemudahan. Kalaupun toh orang yang berilmu, orang alim lah kalau bahasa kita umumnya lah, orang alim. Kalau orang alim tuh sakit, kada sakit-sakit benar aja. Orang alim tuh kalau sakit kada sakit-sakit benar juga. Asal alim, lain aliman lain lah. Ini ada bahasa kampung aliman. Si anu tuh ja aliman aja. Aliman tuh kada alim ngarannya. Motor, memotoran. Nah, kada asli kalau motor memotoran. Alim aliman. Untung-untung ain. Kalau alim tuh padi artinya. Kalau huruf alif alim. Adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Kalau alim biasa huruf alif. Tapi kalau alim, nah itu orang yang berpengetahuan. Sehingga dikatakan, kalau ada salah perkataan Imam Syafi'i, fakrul alim, fakrul ikhtiar aja. Orang alim tuh kalau sakit itu daripada aja, padahal ini nyaman pada hakikatnya. Asal bujur-bujur alim. Si anu tuh alim benar, tapi sakit itu dikehendaki aja. Daripada aja. Bisa jadi lantaran orang itu menampakkan kezuhutan di dalam dunia,
Kita lihat ulama-ulama dulu itu kadang-kadang dunia datang kepada mereka, tapi namanya mereka zuhud seadanya aja. Tapi mereka kada hendak nang talalu-lalu itu kada hendak. Nah, tapi kata ulama lagi di akhir zaman tuh bagus orang alim tuh sugih, jangan pakir, karena lain masanya. Kalau dahulu banyak orang alim itu anggaplah hidup mereka biasa aja orang alim tuh dulu. Contoh kayak pimpinan muassis pesantren Ibnul Amin Pamangkih itu, sidin itu aja seumur hidup kadada diisi sepida aja kadada, apalagi nang mobil kan dadaan kadada. Apakah sidin kada mampu aja, cuma kada hendak. Nah itu kan orang dahulu ada yang model kayak itu tuh, dengan dunia itu ditolak. Ini yang dulu lah. Kalau sekarang kata ulama bagus orang alim tuh sugih, supaya ilmunya jangan dihinakan orang. Coba maaf, kalau orang alim tuh miskin, ilmunya akan termahjub, hinanya. Jadi wibawa keilmuan orang alim tuh nanti akan hilang, kecuali dia humul. Ada orang alim miskin humul itu dia kholwat sendiri, dia hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak ke orang banyak. Bagus saja yang kemudian-model kayak itu tuh. Artinya biar kada diisi mobil, biar kada diisi fasilitas, kada masalah, nya khusus duduk di sejadah aja. Nya ada orang yang model kayak gitu tuh, nya lain-lain bang lah. Tapi ketika orang ini perlu untuk dakwah, mesti ada penunjang untuk dakwah. Makanya dikatakan ulama di akhir zaman itu bagus sugih daripada miskin. Kenapa? Kalau ulama itu miskin, nanti dihinakan ilmunya itu, dihinakan ilmunya. Jadi kewibawaan ilmu seorang ulama itu, kalau ulama itu miskin, nanti hilang. Ujung-ujungnya sekehendak orang sugih ulama itu nanti. Nah, akhirnya hukum pun susah untuk menyampaikan. Jadi hendak menyampaikan hukum itu susah, karena sidin kada beda iya juga, kayak. Nah, jadi bagus di akhir zaman ini kata ulama sugih ulama itu. Kalau kami kasihan lawan sidin bersepeda motor, kadang berhujan kadang berpanas, hendak kami tukarkan mobil Innova. Ini muridnya langsung yang cerita dari Kutai Timur, orang kaya. Ke kami langsung bercerita waktu 100 hari itu kami hadir. Apa jawaban sidin? Aku ji sidin jarang juga kasih tukar mari, kalaupun ada bisa aja orang mengambil, karena orang juga parlo. Hendak ditukarkan mobil kada mau sidin. Ada yang model kayak gitu. Nah, itu makam beliau itu sering tuh habaib datang ziarah. Untungnya makam beliau di Handil itu diziarahi oleh habib-habib dari luar, sampai dari Mekah, Hadramaut, dari Jakarta, Pulau Jawa. Yang baru-baru ini dari Hadramaut tuh menziarahi makam beliau. Untungnya kita kada tahu kayak apa, karena kuburan kita nih jangankan mengharap orang menziarahi, anak bini kita menziarahi juga kah, wallahu alam. Jangan-jangan nanti sahabat berumput betagahan nggak ada tahu dikubur anak bini, kasihan benar ya. Kalau maka nang diharap doa-doa yang hidup itu, mal mayyitu fil khabari kal gharikil mughawwis. Orang yang meninggal itu kayak orang tenggelam yang menghajatkan pelampung untuk minta tolong. Pelampungnya nih yang nang hidup nih, pelampungnya nang menolongi. Untung-untung ada punya amal jariah. Karena amal jariah tuh mengalir terus datang terusnya. Bersimpanan amal jariah di masjid. Nah, disambayangi orang terus di masjid, dapat terusnya. Di kubur tuh dapat terus. Bersimpanan amal jariah di pesantren, di musola, di manakah itu mengalir terus tuh, dapat terusnya. Untung itu. Nah, terus lagi. Jadi orang-orang alim itu yang dulu-dulu itu ya model kayak gitu. Nah, ada yang model kayak gitu.
Bukan mereka kada hendak dunia, malah dunia yang datang, cuma mereka tidak menjadikan tujuan utama dunia itu. Kalaupun dapat dunia itu digunakan untuk akhirat juga. Jadi dunia tuh kalau dapat kan digunakan untuk akhirat juga tuh. Kadagasan dunia untuk bermewah-mewah tuh enggak. Jadi kata Imam Haddad, la natlub wala narut wala nadakhir. Kada jua hendak menuntut meminta-minta, kada jua kada hendak menolak diberi orang, kada jua hendak menimbun-nimbun. Kalau ada digunakan untuk ibadat. Ini orang-orang alim itu hartanya tuh untuk ibadat terus tuh, untuk ibadat terus. Aktivitasnya kan memang untuk ibadah, jadi digunakan untuk kada ada hendak ke situ kamari berdaramian kan, kada ada. Kalau itu tuan guru tuh hendak refreshing berdaramian kabali misalnya kan kada ada. Kalau ada duit misalnya pasti gesan agama terus tuh, gesan agama terus. Acara haul kan gesan agama, ziarah gesan agama. Kalau banyak sedikit umrah kan gesan agama terus tuh. Kada ada nang kayak orang awam nang hendak berdaramian ke situ kemari tuh kada ada. Kemana-mana tulakan nang kada ada manfaatnya tuh nah. Kada kayak itu tuh kada. Karena ini tujuan agama yang sebenarnya tuh, itu yang dunia untuk akhirat tuh ya kayak itu tuh. Dunia untuk akhirat tuh ya kayak itu. Bukan dunia untuk dunia. Jadi kalau dunia untuk dunia habis segitu aja nanti, habis segitu aja. Kalau dunia untuk akhirat berfungsi, Rabbana atina fid dunya hasanah tuh berfungsi. Hadisnya pun berfungsi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia untuk akhirat, bercocok tanam di negeri akhirat. Jadi Allah berjanji kalau orang itu berilmu diangkat derajatnya nanti, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hamba-hambanya ialah ulama. Artinya ulama itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia akan kebaikan, niscaya mempahamkan oleh Allah kepada dia pada agama. Kalau orang tuh hendak dihendaki Tuhan baik, mau tuh belajar agama, mau tuh memahami agama. Itu pada hakikatnya kayak gitulah. Kalaunya Allah menghendaki orang itu bakalan jadi baik, tang ada aja mau orang itu memahami agama, mengamalkan agama. Itu isyarat Allah hendak menghendaki orang itu baik. Suatu ketika kita ini memang kan sudah ditentukan Tuhan kan, sampai-sampai Nabi mengatakan tiap-tiap kalian itu sudah dijanjikan oleh Allah maq'adahu minan nar wa maq'adahu fil jannah, ke surga kah ke neraka kah, sudah ditentukan Tuhan tuh. Sebujurannya sudah ditentukan Allah, kita ini ke surga kah ke neraka kah. Kalian itu kata Rasulullah sudah ditentukan ke surga atau ke neraka, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ingat, sahabat bertanya, kalau kayak gitu wahai Rasulullah, apakah kami hanya bertawakal, pasrah dengan catatan dan ketentuan takdirnya Allah? Lah kata Nabi, kada. I'malu kata Nabi, ba'amal. Nah amal inilah gambaran bagi seseorang itu kemana arahnya. Amal ini gawian ini macam-macam. Imma ada kalanya gawian ini menuju ke jalan ke sebelah kanan, ada kalanya gawian ini menuju ke sebelah kiri. Bukan berarti tawakal pasrah kepada Allah tanpa amal hendak masuk ke dalam surga. Ini tawakal orang yang bodoh, tawakal orang yang salah.
Kita sudah ditentukan oleh Allah aja, kada usah beramal ibadat lagi, mau ke surga kan mau ke neraka terserah aja lagi. Bisa jadi ke neraka malaikat kasasarikan menimbai talimpua aja pas ke surga aja. Ini ada juga nangka itu bahasa terlalu benar. Malaikat tuh aja sarik benar lawan orang nih. Sariknya tuh saking sariknya lalu mahamput tuh begencang benar. Ini cuma malaikat ini ahli neraka benar ini, diambil dihemput akan puah gencang benar mahamput akan pas talimpua taliwat asalnya ke neraka tak surga. ini mahina, ini namanya ini mahina malaikat. Malaikat tuh ada kuasa kah gitu. Kita ini buhannya aja biar meliwati batas, melampaui batas kayak ini aja, biar aja karena malaikat saking sariknya aja menimbai kita nih gencang benar aja, akhirnya aja taliwati neraka tak surga kita aja. Itu ingati aja kayaknya bahasanya tuh, ingati aja kayak namun bujur kayak itu bujur lah. Itu model mau hulut bener itu. mau hulut tahu ya benar, mau hulut. Dahulu di zaman Rasulullah tuh ada yang model kayak itu tuh, lawan Nabi tuh mau hulut, mau olo lawan Nabi tuh ngolok-ngoloknya sampai ditentangnya Nabi tuh. Nabi itu mulai zaman nabi bahari, bukan nabi kita aja, mereka menuntut kepada Rasulullah minta ini dan itu, tapi ujung-ujungnya ada beriman aja juga, minta mukjizat ini, minta mukjizat itu. Ya sudah ditentukan Tuhan tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Sudah dicap Tuhan, sudah pandangannya dicap, talinganya dicap, semuanya dicap deh, dikunci sudah. Memang takdirnya celaka orang ini. Nah kata kawai lagi deh. Lalu jer sahabat, namun kayak itu Rasulullah aja, kalau nya Tuhan menakdirkan kami sudah ke surga ke neraka, kami ini kan harus beramal lagi gin. Lah kata Nabi, malu wa kullu muyassarun lima khulika anhu, kata Rasulullah, kalian akan diberikan kemudahan atas apa yang diciptakan oleh Allah kepada kalian. Artinya kalau kalian ciri masuk ke dalam surga, maka kalian akan mendapatkan kemudahan untuk menuju jalan surga itu. Berarti ciri-ciri orang masuk surga itu kelihatan di dunia ini. Tapi kalau cirinya tadi kan Nabi ada surga ada neraka. Kalau bila orang itu cirinya ke neraka, muyassarun lima khulika anhu, dimudahkan juga jalan menuju neraka itu, dimudahkan juga oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala. Jalan menuju neraka itu dimudahkan juga. Mbahnya menggawi kejahatan mina nyaman aja, mbahnya nak menggawi kebaikan ngalih. Benar ini ciri neraka deh orang nih, itu alamat itu. Nah kalau orang berilmu kan tahunya, oh berarti tak salah nih, kan tahu tuh. Jadi kalau secara jujur di dunia ini kelihatan gambaran mana orang ahli surga, mana orang ahli neraka. Kelihatan gambarannya tuh, walaupun kada pasti bang lah, kada pasti bang itu pasti neraka, itu pasti surga, kada pasti belum. Cuma gambaran-gambaran itu sudah ada. Nabi memberikan gambaran. Tiap-tiap kalian mau yassarun lima khulika anhu, kata Nabi, akan diberikan kemudahan sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan lawan kalian. Kalaunya Allah menciptakan kalian hendak masuk ke dalam surga, diberikan kemudahan menuju jalan surga itu. Nah, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, yufaqihu fiddin. Ini kalimat sering ini di awal-awal kitab tuh, khususnya kitab fikih itu. Nah, ada terus kalimat hadis ini, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, ya. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, mau orang itu belajar agama, mau orang itu memahami agama. Artinya kalau hendak baik ya belajar agama kayak gitu. Tapi pada hakikatnya Allah juga menghendaki kan gitu. Nah, kita orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, tidak juga sombong, tidak juga ujub, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mentakdirkan kita yang yufaqihu fiddin tadi. Berarti kan untung kan, disyukuri mah lagi ya, disyukuri. Kada jupang aku kada tapakhur, tapakhur itu rasa apa ndak juga, takjub, ujub atau sombong ndak juga. Ya alhamdulillah aja lah sudah. Pada hakikatnya kan Allah juga menolongi. Kan pada hakikatnya Allah juga menolongi. Yang la haula wala quwata illa billah ini tabarri anil hawil quwah itu ya sudah, kita nak lepas aja ndak apa-apa.
Ulama-ulama itu pasang berdahulu itu. Jadi ibadahnya sunyi daripada riya dan ujub. Karena itu dipasang berdahulu. Nah, kita ini tidak ada apa-apa tuh dipasang berdahulu sudah. Tidak punya sifat apa-apa, tidak punya kekuatan. Itu nih la haula wala quwwata illa billah, dipasang berdahulu deh. Dipasang berdahulu. Makanya ulama juga mengatakan kalau hendak ibadah itu ada kalimat dibaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan biasa ada dibaca kayak gitu tuh. Kalau orang sudah tahu deh, ya biar dibaca, nggak ada tahu apa-apa, apanya juga berfungsi juga. Nah, anu ja ikam jaman hendak sugih ja amalkan ayat 1000 dinar ya. Dibacanya ayat 1000 dinar itu. Padahal maksud tujuannya kalau tahu, maksud tujuan ayat 1000 dinar itu kan kayak itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa lawan Tuhan tuh nanti diberikan Tuhan jalan kemudahan. Takwa kalau bukan membaca itu aja, ada sembahyangan kada takwa ada. Amalkan ayat 1000 dinar aku aja. Hanya kan bahari ada tuh. Ikam aja kalau hendak nyaman aja amalkan ayat 1000 dinar aja. Amalkan ayat 1000 dinar. Sembahyang kada apa kada. Tetap ay. Sing kokot juga. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la hasada illa pisnatain, bukan yang dinamakan hiri dengki pada dua ini macam. Artinya yang dua macam ini kata Rasulullah tidak dinamakan kita hiri dengki. Artinya boleh mengikuti, mau kayak gitu boleh. Yang pertama ini hadis mungkin yang sering aja kita dengar ini. Rajulin atahullahu malan fasalatallahu alakihi fil haqqi. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan, tidak termasuk yang dua ini yang dihiri dengki ketika kita ingin yang seperti ini. Yang pertama, ada seseorang yang diberikan oleh Allah malan, harta yang banyak. Kemudian dengan harta yang banyak tuh pasallatuhu ala halakihi bil haqqi fil haqqi. Dia gunakan hartanya itu, dia habiskan. Nah, halakihi itu artinya dihabiskan di fil haqqi pada kebenaran. Artinya harta dunianya itu digunakan untuk kebaikan. Kita pengen yang model kayak gitu, bagus tuh, enggak apa-apa, bagus. Kita berhiri dengan orang sugih, tapi sugihnya yang bagus, enggak apa-apa. Untungnya kayak si fulan itu kaya raya, pingin kayak gitu, nah bagus tuh. Tapi kalau kaya raya yang kada bagus, kada usahin kita berhiri, kada usahin. Itu jah kaya raya untungnya, tapi gini-gini, enggak usahin kayak gitu, enggak usah. Kita pengennya yang kaya raya, yang kekayaannya tadi digunakan untuk kebaikan, pengennya kayak gitu. Boleh kita sampai berdoa gini, boleh, ya Allah mudahan aku kayak si fulan itu, nah yang kaya raya, yang kekayaannya untuk kebaikan, boleh kayak gitu kita. Nah, satu. Yang kedua, warajulin atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, kemudian dengan ilmu itu dia diamalkan, dengan ilmu itu diamalkannya, wa yu'allimuha, diajarkannya, artinya diamalkan ilmu itu bermanfaat, artinya boleh kita kayak itu. Kalau ada orang berilmu kemudian dia mengamalkan akan ilmunya, boleh kita gini, untungnya pengen juga jadi orang yang berilmu yang dengan ilmunya itu diamalkannya dan diajarkannya, pengen kayak gitu. Yang dua macam ini disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai wa huwa yatamanna mislah, dia mencita-cita hendak kayak itu juga. Nah, mencita-cita, mudahan kayak itu aku, mudahan kayak itu aku, enggak apa-apa. Tapi kekayaannya yang gesan kebaikan terus, gesan kebaikan terus. Abdurrahman bin Auf, kan Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang paling sugih, padahal yang lain tuh sugih juga. Yang sahabat Nabi yang lain-lain tuh sugih-sugih juga, tapi paling sugih itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga di hari kiamat itu ya dikatakan oleh Rasulullah, aku khawatir, kata Rasulullah, sahabat yang lain tuh habis masuk ke dalam surga,
Abdurrahman bin Auf enggak ada, padahal dapat jaminan nih. Abdurrahman bin Auf dapat jaminan masuk ke dalam surga, tapi nyatanya habis sahabat yang lain masuk ke dalam surga, Abdurrahman bin Auf belum ada datang lagi. Sekalinya diriwayatkan di dalam hadis Abdurrahman bin Auf itu menuju surga tuh habwa dalam keadaan merangkak. Tuh ngalihnya Abdurrahman bin Auf tuh kurang apa ya Allah. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf tuh sahabat, sudah sahabat Nabi. Kita kada usah menceritakan ibadatnya, kada usah. Tak kumpul lawan Nabi itu gen untung deh. Tapi ibadatnya kayak apa pulang? Asbabul urut hadis yang Rasulullah mengatakan rakaatai fajri khairun minad dunya wa ma fiha itu dari Abdurrahman bin Auf asalnya. Ketika Abdurrahman bin Auf ketinggalan sembahyang sunat subuh, Abdurrahman bin Auf itu kan sibuk bisnis sampai ke luar negeri kemana-mana. Kalau bisnis kita di kampung aja kan nyaman aja, nih sampai ke luar negeri. Suatu ketika tak tinggal sembahyangan kalambat, ketinggalan sembahyang sunat. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, wahai Rasulullah, ulun tadi talambat nih sembahyang sunat, kada sampat sembahyang subuh nih. Lalu ulun hendak mendapati pahala itu, nah separuh harta ulun yang ada nih ulun sedekahkan. Hartanya bukan miliaran, triliunan. Separuh harta tuh ulun kira-kira adakah? Ada aja Nabi kada sama. Sampai pokoknya banyak. Ya sampai Nabi itu ujung-ujungnya bersuara rakaatai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang subuh wahai Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Amun ika memberi harta beberapa triliun aja kada seberapa, belum nih dunia beserta isinya kada sebanding lawan nang sembahyang 2 rakaat subuh tadi. Ika mana memberiakan itulah. Kaida nilainya itu. Itu Abdurrahman bin Auf kurang apa? Masuk ke dalam surga diriwayatkan di dalam hadis Abdurrahman bin Auf itu habwa, merangkak. Kayak kita jangan aja merangkak, kasihan. Kita kayak apa? Kita seorang nih kada tahu nih. Jangan menghinakan asal masuk surga aja biar merangkak ada masalah. Cuma seorang nih kayak apa? Nang sekelas Abdurrahman bin Auf tuh kayak itu. Ibadahnya, kepemurahannya, segala macamnya kayak gitu. Aku khawatir, kata Rasulullah, ndak ada Abdurrahman bin Auf. Bercerita Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, Abdurrahman bin Auf itu masuk ke dalam surga. Itu diceritakan di dalam kitab, ada di dalam kitab Hilyatul Auliya itu, jilid pertama itu. Masuk surga Abdurrahman bin Auf itu merangkak, saking susahnya. Kita kayak apa? Itu Abdurrahman bin Auf lah. Mau kayak itu aja sahabat teman kita nih awamul awam deh. Ayo, kita nih mau masuk ke dalam surga memang bujur rahmat Allah aja. Memang kasih sayang Tuhan aja lawan kita. Kenapa? Tidak ada apa-apanya. Amal ibadah kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kalaupun ada amal ibadah masih kada sempurna juga. Hendak pina berharap lah. Kada jauh harapan sama sekali ya. Kalau intinya kalau Allah memasukkan kita ke dalam surga memang itu nyata-nyata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dari amal ibadah kita. Bukan sebab, memang sesuai dengan hadis seperti itu. Masuk surganya seorang hamba itu kata Allah bukan karena amal ibadahnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun wahai Rasulullah. Iya, jadi wala ana kata Rasul. Aku je Nabi masuk surga ini kada amal ibadah, hanya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih keuntungan kasih sayang Allah aja. Jangan hanya mengandalkan kita beribadat segala macam hendak masuk surga. Kita beramal ibadah ini menjalankan kewajiban aja. Menjalankan kewajiban, memang kewajiban kita ada kayak ini kayak apalagi umpamanya Allah ada mengganjar surga aja kada masalah juga. Kada masalah juga, mbahnya kada maksud surga aja. Kita minta kasih sayang Allah itu aja. Kalau nya Allah sayang kada mungkin masukkan ke neraka, itu aja. Pasti ke surga kalau nya Allah sayang lawan kita. Karena kita nih pasian. Kalau orang tuh pasian disayangi. Seorang hamba pasian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sayang kada pasti, kada mungkin memasukkan ke neraka, pasti ke surga. Jadi yang dituntut kasih sayang Allah, redanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga diakhiri seluruh amal ibadah kita tuh lillahi taala, liridaillahi taala itu. Nah, itu puncak dari seluruh amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Wallahu taala alam bisawab. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah, dikabulkan segala hajat-hajat kita di dunia wal akhirah ala dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya
Suratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nasr fi jami'i ta'ah. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah kan lam yasha. Lam yakun wala haula wala quwwata illa billah.